ndị ọnụ na-elu n'okwu etogo Gọvanọ Soludo maka ịgbata ọsọ enyemaka ya na ngalaba nlekọta ahụike. Gọọmenti etiti ebunigo ego na-anakwu ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi. South Eastern US ejikerego maka ajọ ikuku Hurricane Helen. Tupu ịnụrụ akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị weta mgbanwe n'ozu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara Igbo ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Gọọmenti Anambra steeti ga-amalite ịkwụ ₦70,000 ya bụ 70,000 naira ụgwọ opekata mpe maka ndị ọrụ n'ime ọnwa na-abịa abịa. Gọvanọ Chukwuma Soludo mere ka amata nke a n'ogige Prọfesọ Dorak Onyere Women's Development Center Ọka n'oge ọ na-ezute ndị prịnsịpal nakwa ndị head teacher n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị Ọhaneze nwe na steeti a. Onye ọlụ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana ji akụkọ a wee bịa n'uju. Gọvanọ Soludo onye mekwara ka amata na bido izuụka na-abịa abịa ya bụ agụmakwụkwọ n'efu ga-adị maka ndị ogogo senior secondary n'ụlọ akwụkwọ niile gọọmenti nwe mere ka amata n'agbanyeghị obere ihe eji arụ ọrụ nke ọchịchị ya nwere na ha ga-aga n'iru ị na-ewetara ndị Anambra steeti ọchịchị bụ ịgba. Ị ga-echeta na n'afọ 2023 Gọvanọ Soludo bidoro ya bụ agụmakwụkwọ n'efu maka ụmụ akwụkwọ ndị praịmarị nakwa ndị junior secondary. Ya bụ gọvanọ kwukwe na ụmụ akwụkwọ ndị ahụ kwugoro ya bụ ₦5,000 maka ụgwọ akwụkwọ nke tema bụ ndị a ga-enyechigha ego ha. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere odeakwụkwọ steeti gọọmenti Ọkammụta Sorochukwu Lebel, onye chief of staff nke gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude, kọmishọna ahụ maka ọchịchị obodo Maazị Tony Collins Nwabụ Nwanne, onye nke bọjetị nakwa economic planning Oriakụ Chiamaka Nnake nakwa onye president Anambra Association of Town Unions Barrister Titus Akpudo, onye chairman University Basic Education Board ASUBEB Dọkịnta Vera Nwadinobi nakwa ogbo ya nke Post Primary School Service Commission PPSSC Ọkammụta Nkechi Ikediugwu. Ndị ọzọ bịara ya bụ ọgbakọ gụnyere onye principal nke Pioneer Secondary School Umuchu Lady Clara Ọnwụkanjọ na ya bụ amụma bụ nke ga-agbanwe ndụ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nne na nna ha ka ọ kawanye mma ma yọọ ka ọ dịrịzi otu a gaba. Gọọmenti Anambra steeti egosipụtago afọ ojuju ya nye etu ọlụ si aga na ogige Trauma Center bụ ọlụ enyere ọrụ ngo ya site n'aka Gọvanọ Chukwuma Soludo. Kọmishọna na-ahụ maka ewume bụ Honorable Paul Onyeka mere ka amata nke a n'oge mmemme ilekọta na inyefe ya bụ ọlụ bụ nke a rụrụ n'ime ogige Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Teaching Hospital Amaka Ọka. Onye ọlụ anyị bụ Ngozi Obileri mere ka amata na Kọmishọna Onyeka gara ya bụ njem ma bụrụ nke ndị so ya gụnyere ndị senior official nke ministry na-afọ maka ewumewu. Gere ebe akụkọ na uju ka o si wee gaa. Ngwa ngwa ọ gachara njem nleta na ya bụ ụlọ bụ nke a na-achọzi ka awụọ elu ya ka Honorable Onyeka kọwara na ya nwere nnọọ nnukwu aṅụrị na ọrụ ahụ agbagotego na ya bụ ọnọdụ tupu enyefe ya n'aka onye ọrụ ngo ji ya bụ ọrụ, ma kọwaa na ya bụ onye ọrụ ngo na-arụ ọrụ ahụ na-arụ ya n'usoro Gọvanọ Soludo si wee na-eme ka ọnọdụ ahụike bụrụ nke a kwalitere nke ọma, ma kọwaa na Gọvanọ Soludo anọrọla na mbụ dozigharịa ụlọ ọgwụ General Hospital 3 nke dị na Anambra ma rụkwa General Hospital 5 n'ebe dịgasị iche iche. Honorable Onyeka kọwara na ya bụ ụlọ trauma nke ọ kpọrọ Trauma Center bụ nnọọ nke dị oke mkpa nyegara Gọvanọ Soludo na ndị Anambra, ma bụrụkwa nke ọ kọwara na ọ ga-abụ nnọọ nke ga-enye okuku ume ma ọ bụrụ na arụcha ya ebe ọ ga-enwe akụrụngwa dịgasị iche iche nke ahụbeghị n'ebe ọbụla na obodo Naijiria. N'okwu ya ka onye Chief Medical Director nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital bụ Dọkịnta Josephat Akabike nke onye nọchitere anya ya na ya bụ ebe bụ onye
na-arụ ọrụ dịka onye isi Medical Advisory Committee CMAC nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Maazị Nnaemeka Umedum gosipụtara afọ ojuju nyegara Gọvanọ Soludo maka mkpali o nwere inye ndị Anambra ọnọdụ ahụike bụ ịgba. Onye ji ya bụ ọrụ ngo bụ Managing Director nke 3 Second Construction Company Injinia Chukwuma Ụka kọwara na ya bidoro ọrụ ngwa ngwa agwara ya maka ya bụ ọrụ na-echeghị ka ahafee ya ihe niile n'aka otu o kwesịrị n'ihi otu Gọvanọ Soludo si wee tụkwasị obi na uru ndị Anambra ga-erute na ya bụ trauma center ma arụcha ya ma kwe nkwa na ya ga-arụcha ya tupu afọ 2024 abịa n'isi njedebe. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri. Bishop Ụka Anglican na Diocese Agụata Right Reverend Samuel Ezeofor ekwugo na okwukwe dị oke mkpa maka otuto nakwa aganiru nke ime mmụọ. N'okwuchukwu ya na St. James Parish na nka kansụl obodo Orumba North n'oge ofufe nro ịkwa aka n'isi nakwa ịnabata n'otu Girls Guild na Mothers Union maka parish niile dị n'okpuru na nka Archdeaconry. Bishop Ezeofor onye mere ka amata mkpa ọ dị inyefegha ebumnobi nke Chineke site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ nakwa ịkwalite alaeze nke Chineke. Onye ọlụ anyị bụ Abụchi Nwaọzọ ji akụkọ a wee bịa ka ebe ofufe nro si wee gaa n'uju. Bishop Ezeofor kpọrọ ndị otu Kristi ka ha gbaa mbọ na-abịakwute Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu iji wee yọta ya ebere. Right Reverend Ezeofor onye bụkwa onye isi oche Evangelical Fellowship na Anglican Communion Nigeria EFAC kwara ha ka ha ji na-ewene ife arụsị na ife Chukwu wekọtọ ya ọnụ. N'okwu nke ya, onye Archdeacon nke Nanka Archdeaconry nakwa Vicar nke St. James Parish Nanka Venerable Ifeanyi Mgbemena kọwara ọbịbịa bishọp ahụ dịka nke ga-abawanye okwukwe nke ndị otu Kristi bi ebe ahụ. Mmadụ ruru 400 bụ ndị natara sakramenti nke confirmation. Mmadụ dịkwa 25 bụ ndị banyere n'otu Girls Guide, ebe ụmụ nwaanyị 26 bụ ndị banyere n'otu Mothers Union. Na ya bụ mmemme ekwekwara ukwe pụrụ iche nke sitere n'aka ndị otu ukwe kpekwa ekpere maka ndị ọchịchị nakwa ụka na steeti a na Nigeria. Onye president ka Agụata Diocese Women's Ministry Oriakụ Chinyere Ezeofor nakwa ndị ọrụ ya bụ diocese na ndị ọzọ ga bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ndị bi na Ebel Arinze Close n'Ọka akwagarịrị gbasatara etu nsogbu iju mmiri si etekpo ha kwa mgbe ọbụla mmiri zoro ma mee ka mata na nke a sitere n'etu esi wee waa ọwa ide mmiri nke ọma n'ebe ọlụ na-aga na mpaghara ahụ. Onye ọla bụ Chibụzọ Obidike gara ebe ahụ wee hụ ka o si mee maka ọrụ anyị n'uju. Mgbe ndị nta akụkọ ABS bịara na ogbe ahụ, ndị bigasị ebe ahụ bụ ndị ha fụrụ na-agbakeri ana ka ha ma ha ga-azọta ụfọdụ ihe ha nwere bụ ndị fọrọ afọ tupu mmiri emebisie ya. N'oge ọ na-agwa ndị ụlọọrụ ABS okwu, Oriakụ Ebelechukwu Onyeama bụ onye nke mmiri gbachibudoro ya na nwa ya aka mụchara ọfụrụ n'ụlọ tupu ewee zọpụta ha, yọrọ gọọmenti steeti a ka o mee ngwa gbatara ha ọsọ enyemaka ebe ọ gbasatara ọwa mmiri bụ nke na-agaghị ọfụma na ogbe ahụ. Arụ m niile delede ebe ịfụ mmiri ka anyị gululu wee pụta n'ebe anyị nọ kịta. Onye rọm ọnụ ife anyị ji wee pụtara ife a bụ ka mmala ebe ọzọ m ga-eduba tinye isi maka ọmụgwọ ka m bịa. Ana m ayọ Soludo nọ solushọn ka ọ bụ ya bịawa ka ọ bịanyere anyị aka na ife emebinarịkwa anyị n'ogbe a. Otu di na nwunye n'ebe ahụ bụ Maazị nakwa Oriakụ Ebel Arinze bụ ndị gwara ndị nta akụkọ na ha edegagoro ministri na-afụ maka ọrụ na steeti a maka mkpamkpa ide mmiri na-akpa na ogbe ha, ma kwukwezie na ndị ministri ahụ kwere ha nkwa na ha ga-abịa tinye anya iji fụ ka ha ga-esi gbochie mkpamkpa ide mmiri na-akpa na ogbe ahụ. Otu onye ọzọ bikwazi ebe ahụ bụ Maazị Henry Akụnna kpọrọ gọọmenti steeti a ka ha bịa tinye anya n'ebe ndị ji ọlụ ahụ nọ iji wee zọọ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ ma wezugakwa akụrụngwa ndị mmadụ ịna n'iyi na ogbe ahụ. Gọọmenti etiti akwadogo mbuni 133% n'ụgwọ
kwa ọnwa na-akwụ ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi site na puku naira 33 ya bụ 33,000 naira wee buguzie na puku naira 77 77,000 naira malite n'ọnwa Julaị afọ 2024. nke a sitere n'etu esi wee kwado iwu ụgwọ opekata mpe ga na-akwụ ndị ọrụ nke afọ 2024 nke bụ n'obi ya bụ ịkwalite ọdịmma ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi. Ọ kwadokwere ya bụ ozigbo nke sitere site na akwụkwọ ozi sitere n'aka National Salaries, Incomes and Wages Commission bụ nke edere n'abalị 25 ọnwa Septemba afọ 2024 binye aka na site n'aka onye isi oche bụ Ekpo Enta. Dịka Caroline Embusi wekwa onye jekwa dịka Director mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze nke NYSC, Director General bụ Brigadier General YD Ahmed akpọgo oku ka ịkwalite ụgwọ a na-akwụ ndị ji otu afọ ejere ala ha nna ha ozi n'oge njem ọ gara na ya bụ kọmishọn. N'ozi o ziri ụnyaahụ, Odoziakụ Embo mere ka amata gbasara nkwado ahụ ma mee ka amata na onyeisi NYSC na-ekene gọọmenti etiti maka ya bụ ịgbata ọsọ enyemaka n'oge. O mere ka amata na ịkwalite ya bụ ego a na-akwụ ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi bụ iji wee kpalite mmụọ ndị ahụ ka ha wee tinyesokwa ihe ga-aba uru maka aganiru ala Naịjirịa. Ndị mmadụ nọ na Florida ejikerego na-agba aja na akpa ka ha wee chekwaba gburugburu be ha dịgasị iche iche pụọ na nsogbu iju mmiri ga-esite na Hurricane Helen dịka ọ gara n'iru ị na-abawanye wee na-edu ihu na mpaghara US Gulf Coast. Ya bụ agba nke mbụ bụ nke na-asapụ n'ezi dị elu ngwa ngwa ma bụrụkwanụ nke ekwuru na ọ gbagotere ruo n'ogogo nke anọ n'oge ọ malitere izana na Florida tata n'oge uhuruchi, dịka ndị isi na-adọ aka na ntị na o nwekwara ike ibute ajọ ọdachi nwere ike ịmaja ndụ ndị mmadụ. Gọvanọ nke Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina nakwa Virginia bụ ndị kwupụtago n'ọnọdụ amaghị kwụrụ n'ebe ndị ahụ. Mexico, Yucatan Peninsula nakwa ebe ndị ọzọ a na-aga njem n'ere na Cancun na Cozumel bụ nnọọ nnukwute ebe ya bụ oke ide mmiri na oke ikuku mebigoro ihe. Oke mmiri ozugbo nke butere iju mmiri na-akọrịgasị iche iche nke Mexican City nke Quintana Roo. Onyonyo esere na-egosi ebe dịgasị iche iche dịka ndị mmadụ na-achọ ka ha nyere ụgbọala wee gafee n'ebe ahụ iju mmiri tochichara. Ka o si na dị, gọvanọ nke steeti ahụ sịrị na onwebeghị onye ọbụla nwụrụnụ ebe ndị isi na-ekwu na a na-agba mbọ ka etinyekwala ha ọkụ latrik n'ebe ahụ o gbubichara ọkụ. Ogbe dịgasị na Beach Resort nke Cancun bụ ebe iju mmiri tụkwasara n'oge oke mmiri ozuzo sitere na Helen dapụtachara na mpaghara ahụ. Otu Nigeria Football Federation ekenego onye bụ onye otu egwuregwu Super Eagles na bụrụkwa onye otu egwuregwu Nantes bụ Moses Simon maka imebe nke ọma na nke otu narị na ugboro 50 o sonyere na League 1. Ya bụ nwa amadi gbara afọ 29 bụ otu onye kachasị wee nọtego aka na League 1 nke ala Naịjirịa dịka ahụtara ya n'oge ọ rịpụchara n'ezi dị elu na French Top Flight n'ime ngwụcha izu ụka. N'oge ha gbara onye na bụ otu ọkpụ asatakwara otu ha na ndị Angers, Simon bụ onye wetara ọnọdụ nke 150 ya na League 1 wee guzobe akụkụ nke ya site naanị otu goolu o nyere site n'aka Johan Lepenant. Ya bụ nkwado bụ nke o nyere nke 29 ya maka otu klọb ya mere ka Simon bụrụ ya kachasị wee tụnye ihe maka ndị Les Canaries na ya bụ ngalaba dịka o mebere ihe akụkọ n'ebe ọ dị ukwuu bụ nke o mere site n'aka Emiliano Sala. Simon bụ onye tinyere oge ya niile na ịgba bọọlụ na League 1 ya na La Maijun dịka o sitere n'otu akụkụ ndị Spanish side Levante wee pụta n'ebe a n'afọ 2019 tupu wee banyezie kpọmkwem na wee nọgidezie na Atlantic Coast. Na League 1 ya o nyere goal 27 ma nyekwa nkwado wee nye 29 na Nantes ma bụrụkwanụ onye na ugbu a wee bụrụ ndị nke ise n'usoro ngụkọ oge n'oge agụkọchara ọgụgụ ndị nọ na ya. Simon bụ onye sonyegoro na nke ugboro 5 ya na League 1 n'etiti ndị otu egwuregwu ala Naịjirịa dịka ọ na-esote Victor Ikpeba sogoro otu ugboro na 70, Taye Taiwo sogoro otu narị na 91, Wilson Oruma sogonyegoro otu narị na 96 nakwa Otaka sonyegoro narị 239. Ka ọ dị ugbu a, Simon bụ onye bụ ọkwụ n'ihu n'ihe gbasara inye goolu na ndị otu Nantes
ma bụrụkwa na onye kacha wee pụta ihe n'ime oge a dịka onye goro goolu abụọ nye nkwado ewenye goolu abụọ ma bụrụ onye akpọrọ Player of the Month n'ọnwa Ọgọst. Ọ ga-ego n'iru ịnọ n'usoro mbinye aka nkwekọrịta ya na ndị Nantes ma bụrụ nke ga-adịgide ruo n'afọ 2026. Akụkọ maka ọnwụ mmadụ. Ọ bụ oge ịtụgharị uche dị ka e nyere ozu late Odoziakụ Felicia Dorothy Njideka Udedike na ngwurube ya. Odoziakụ Udedike bụ nne Odoziakụ Franka Ọnọnuju nke ngalaba Programs Department Anambra Broadcasting Service ABS Onitsha. Odoziakụ Udedike nwụrụ ka ọ gbachara afọ 71. Onye nta akụkọ mbe Ịfụnanya Nwankwọ gara ya bụ enyemozu wee kọrọ anyị ka o si gaa. Mmemme bụ nke jupụtara na ndị ezinụlọ a, ndị ọgọ, ndị enyi nakwazi ndị na-echere ha ezi echiche, ndị si ebe dị iche iche wee gbakọta ịkwanyere nwaanyị alara mmụọ ugwu ikpeazụ. Ezinụlọ ABS bụkwazi ndị gbakọkwara ebe ahụ ịnọnyere onye nke ha Oriakụ Franka Ọnọnuju n'okwuchukwu ya na ya bụ mmemme n'ụlọ ụka Sacred Heart Parish Ọzọbụrụ. Reverend Father Kingsley Esiaka gwaziri ndị nke Kraịst ka ha zeele njọ na akparamagwa ọbụla ga-egbochi ha isonye n'oriri ahụ Chineke kwadoro mmadụ ncha n'eluigwe. Cheta ka anyị bụ ọkụkọ na-ata nri anyị ufe ghara ime gịrị ghara ịkọ anyị ka anyị kwudosie ike na-edo Jesu anya ka ị na-ebi ndụ gị dịka onye otu Kristi. na-edo Jesu anya idodara ya Jesu anya na-ebi ndụ gị amara ibi ya bụ ndụ a na-abawanye ụba n'ime gị. N'okwu ọ gwara ndị ABS, nwa nwoke nwaanyị lara mmụọ Maazị Obinna Udedike kọwara nne ya lara mmụọ dịka onye na-agbaso ụkpụrụ udo nakwazi onye na-ahụ mmadụ ibe ya n'anya. Okwu anyị eju na ya ka nke ha ji bịa mma n'aha Jizọs. Ụmụ ya ndị nwaanyị Oriakụ Franka Ọnọnuju nakwazi Oriakụ Nkechi Moto kenere Chineke maka ya bụ mmemme akwamozu nke gara nke ọma, kọwakwazi enu nne ha lara mmụọ dịka onye na-enyeretara mmadụ ibe ya aka, onye na-ahụ n'anya, onye dị obi umeala nakwazi onye na-agbatara ndị mmadụ ọsọ enyemaka. O kụziri anyị na anyị ga na-afụ onwe anyị n'anya, andụ nkwa na-ekwe tata bụ n'ịfụnanya ahụ o kụziri n'etiti mụ na ụmụnne m na ndị ọzọ na nga na-afụ n'anya. Andụ ọ bụkwazi ofu onye ọ na-ada agụ inye ụmụaka ihe, ọ na-eji ofufe o nwere were eme ọgọ ọkachasị n'ebe ụmụaka nọ. So ọ yi abụ ihe mmụta n'aka ya na mma ya Chukwu ka Chukwu nye m that gift ka nwee ike ịdị na-emetụ ozi. Nwunye nwa ya Oriakụ Onyinye Udedike nakwazi ụmụ ya Maazị Chukwunonso Ọnọnuju, Oriakụ Nnenna Amechine nakwazi Oriakụ Chinwendu Ejefe kọwaziri nwaanyị lara mmụọ dịka onye na-arụsi ọrụ ike nakwazi onye kụziri ha ka esi anabata ndị ọbịa. Ọgọ nwaanyị lara mmụọ Oriakụ Grace Moto nakwazi Maazị Anthony Nnamdi Moto kọwaziri na ọgọ ha nwaanyị dịka onye na-anabata mmadụ nke ọma, onye na-ahụ n'anya nakwazi onye nwere obiọma, gwazie na ụmụ ya ka ha gbasoo ezi ụkpụrụ nne ha tọhapụrụ ha. Ebe ndị enyi ha Oriakụ Kalista Onyeka, onye bụbu prezidenti otu CWO St. Dominic Parish Fege Onitsha, gwaziri ndị ezinụlọ ka ha tụkwasị Chineke obi ma bụrụ ndị ịhụnanya ga-ejikọta ọnụ. Izi ozu mgbaru site n'aka ndị ọgọ, ndị enyi na ndị na-echere ha ezi echiche, igbo egwu si n'aka otu dịgasị iche iche bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme site na Ọzọbụlụ Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọbụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyekwara anyị na YouTube na ABS Television Ọka. Sonyere anyị na Instagram nakwa Twitter na ABS Radio TV. Banyekwa na webụsaịtị anyị bụ www.absradiotv.com. Ga-enwekwazi isiokwu ndị mere akụkọ anyị kọrọ gị. Anyị kọrọ na gọọmenti Anambra Steeti ga-anọ n'ọnwa na-abịa abịa malite ịkwụ ụgwọ opekata mpe a na-akwụ ndị ọla kpọrọ minimum wage. Ndị ọ na-elu n'okwu etogo Gọvanọ Soludo maka otu esi agbata ọsọ enyemaka na ngalaba nlekọta ahụike. Gọọmenti etiti ebunigo ego a na-akwụ ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi. Southeastern US eketego ajị n'ume maka ajọ ikuku na mmiri ozuzo akpọrọ Hurricane Helen. N'iwetazi aka ụwa na njedebe gerekwa ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti ka ọ bụrụ eji amatụ nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara anyị bụ ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke
maka ọrụ chere ya n'ihu n'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a n'aha ndị chịkọbara akụkọ ụwa mekwa ka o rue gị ntị gbanwe mbụ Ifeọma Akife na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị ka ụbọchị taa mara anyị mma ka ọ dị. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. With its urban renewal agenda, the Saludo administration has started the Operation Clean Up Onitsha, Oka, Nnewi, Ekwulobia, and other major cities in the state. The governor, Professor Charles Chukwuma Saludo, has already set the pace by personally joining in the desilting of gutters and drainages in Ochanja and its